Dogs DJ Pini producer mwana wa Pamayombe no spoiler Jesus Kristo tuone ni mwana wa nune kwa sala kwenda kuna baba kuti ndiende kana mata alipase simu kushena ndikale mwana wa kushena kwa sala kwenda kuna baba kuti ndiende kana mata alipase simu kushena ndikale mwana wa kushena Ambuye Yesu Kristo ndionene ndine mwana wanu ini wapadziko na padziko pano pali satana pale twendo twakosiyana munditandize mundirekerere twakuyipa mukhale nani usiku na masikati mundishengere nthawi yense ine pikado zomwe ndidaphwanya mundirekerere ino Atate Yesu Kristo dzina la Baba na la Mwana na Mzimu kushena amen. Kwa sala kwenda kuna baba kuti ndiende kana mata andipase mzimu wa kushena ndikale mwana wa kushena kwa sala kwenda kuna baba kuti ndiende kana mata andipase mzimu wa kushena ndikale mwana wa kushena kwa sala kwenda kana mata kuti ndiende kuna baba andipase mzimu wa kushena ndikale mwana wa kushena kwa sala kwenda kuna baba kuti ndiende kana mata andipase mzimu wa kushena ndikale mwana wa kushena mundichose twindu twakuyipa pikado zomwe ndidaphwanya mundirekerere ndikukumbira kuna inu Yesu mundipfere mafala yangu ndikupemphani usiku na masikati ndimbagwada pansi kuti mundirekerere twindu zomwe ndaphwanya mukhale nani pa twakuyipa Mix DJs. Nifuna lini ndipandire basa la satana nifuna lini koma Yesu Kristo yeka basi adandilenga padziko la pansi pano kwa sala kwenda kuna baba kuti ndiende kana mata andipase mzimu wa kushena ndikale mwana wa kushena kwa sala kwenda kuna baba kuti ndiende kana mata andipase mzimu wa kushena ndikale mwana wa kushena kwa sala kwenda kuna baba kuti ndiende kana mata andipase mzimu wa kushena ndikale mzimu wa kushena Yesu Kristo ndipo ndisiandeka mukhale nano usiku na masikati ine noka Yesu Kristo Atate wa kumwamba Dogs DJ Pini producer DJ Pini Pro.